Sa nga naman ya? Gaudencio Oring. Gaudencio Oring, taga Cortez. Oh, shout out tanang taga Cortez. Kinsa ba de? Diin mo ka tunaan ang hagbong niya. Ha? Diin ka tunaan mo ng hagbong. Taga diin mo, taga Cortez. Cortez, nya aso mo mga tulog ron. Namoy sakyanan. Kuya, pumog tripping ha. Nakauna mo? Nakauna mo? Unsa man yagi? Unsa man ginud? Unsa man ginudnod? Unsa kanang kuan asite? Sige, ayo ya. Sige, thank you kay niyo sa pagdawat, ma'am. Pag-amping mo kay di ba mo makitaan gabi eh. Okay, sige, sir. Salamat kay sir. Pareha na mo color sa kangit-ngit. Post lang mi sir, wag sir. Ay, ha? i-post mo no sa Facebook. Sa nga naman ya? Gaudencio Oring. Gaudencio Oring, taga Cortez. Oh, shout out tanang taga Cortez. Shout out ko. Salamat kayo. Sige, ayo ya. Sige.